ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ओम साई राम समस्त साई भक्तों को मोर हृदय प्रणाम। आज हूँ पवित्र गुरु पूर्णिमा। यही गुरु पूर्णिमार आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। आज दिनटी सबु साई भक्तों अत्यंत प्रिय दिनटे अटे। समस्ते यह दिन को अनेक बसी था गुरु पूर्णिमा किपर केवे आसो आम किपर भाव में सेलिब्रेशन करूँ बाबा को लेकिन आज पवित्र दिन में आम बाबा कौन शिक्षा नहीं बाबा आमको कौन शिक्षा देके जाते से विषय टिके आलोचना करवा। तो आज आम बाबा एमती एक भक्तों विषय आलोचना करवा जहाँ कथा शुणिले आखिर लुह आसी जाए। जी बाहर दुर्भाग्य मन होते सत किंतु अंतर बाबा अशेष करुणा करते अशेष कृपा करते सी बोधे सबुठ सुखी मनीष थे सी सबुठ बोधे बेसी भाग्यवान मनीष थे जहाँकर शरीर कुष्ठ रोग थरी जाइथिला शरीर दुर्गंध आसूला लोक मैंने देखिले बाट बतल दौले पाखक जावाक लोक इच्छा नाला लोक घृणा करुले किंतु बाबा निज पाखे रखी अंतरंग सेवा कर अनुमति देते। बाबा एमको शिक्षा देते कि मो भक्तर बाह्य स्वरूप को नुह मु तार अंतर हृदय को तार अंतर स्वरूप को देखिकी ही से हिसाब से मु मोर आशीर्वाद मोर आशीष दे था। तो से भक्त आउ किए नुहति से होती बाबा प्रिय भक्त भागोजी सिंधे। आज आसतु आम भागोजी सिंधे विषय किसी जाना। मो तो संपूर्ण रूपे से मोर ज्ञान ना कि मुझे बाबा बही पढ़ी जी बाबा को अनुधान कर सब को नहीं आप पाखे छोट उपस्थापनाटे करने को जाऊँगी। बाबा प्रिय भक्त भागोजी सिंधे से बाबा सागर किपर रोते बाबा किपर कृपा लाभ करते से विषय आसतु आज जाना। आजिर कथा केवल जड़े भक्तर नुह प्रेमर सेवार समर्पणर एवं सद्गुरुकर असीम प्रेमर गोटे भक्तों प्रति असीम करुणार कहानी। भागोजी सिंधे से समय आप जानते से समय कुष्ठ रोग को लोक मैंने बहुत डरुले एवं लोक मन में प्रति भय अच्छी बहुत डरुले छुआछुती भेदभाव बोधे सहर मानक से सब टे लोक मैंने भूली गए कि गाँ घर बहुत से सब चली छुआछुती भेदभाव चलता देखिकी लोक बहुत घृणा करते पाखक आसवा पसंद करुले। भागोजी सिंधेर शरीर दुर्गंध बाहर हाथ अंगुली गुड़िक सढ़ी जाता से पूज बाहर थाए तथापि बाबा पाखे रखी बाबा केवे शरीर को देखी ना कि केवे भी कौन से प्रकार अनादर करना से सब बाबा पाखे रखते बाबा असीम प्रेमर अधिकारी से थे। बाबा निजर अंतरंग सेवा सब कर अधिकार देते से बाबा सागर प्राय अधिकांश समय बाबा सागर से बिताते से समय से गोटे गाँव एपरी परिस्थिति से गाँव भी बाबा पाखक किसी आसवाई भय करुले किंतु भागोजी सिंधे सब बाबा पाखे रोते कि बाबा से सब किसी खातिर कर सी भक्तों प्रति जमी भल पाइबा स्नेह बाबा सेमती देते। भागोजी सिंधेर काम थिला से प्रतिदिन सका द्वारिका में जाऊे सेठारे बाबांकर शरीर मालिश करते बाबांकर हाथ में क्षत थिला जोटा आम आग को जाना आगे सेटा को बाबांकर हाथ को सी पोछुले घेय मलम लगे हाथ में पट्टी करते संपूर्ण शरीर को मालिश करते द्वारिका में भी सफा सुतरा करते। बाबा जितेबाला लेंडिबा जाऊे बाबांकर पछरे मुंडे से गामुछाटे बांधी आपण मैंने बोधे से फटोटा जब देखिए जानते कि बाबा जो लेंडिबा आगे जाऊँच पछरे छटा धरिकी जाऊँच सी भागोजी सिंधे से बाबा सहित जाऊे बाबा चाहिए से गोटे मुहूर्त क्षत स्थान को पूरा करें किंतु बाबा सेपरी कर से समाज को यह मेसेज देवाई चाहूँगी कि भक्तर मुझे भी तार बाह्य स्वरूप को देखेनि
ସେ ଯେତେ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ମୋ ପ୍ରତି ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ଭକ୍ତି ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ସେଇ ଭକ୍ତିର ତାର ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭକ୍ତ ବର୍ଷର ମୁଁ ସ୍ଥାୟୀ। ଭାଗବତୀ ସିଂହ ବି ସେହିପରି ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଏହା ଭାବି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଶରୀର ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଆଜି ଦ୍ୱାରିକାମୟୀ ଯିବିନି, ଆଜି ବାବାଙ୍କ ସେବା କରିବିନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ସହିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ନିବିଡ଼ ଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସେ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ସବୁଦିନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମାଲିସ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯାହା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କରୁଥିଲେ। ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ କି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଥିଲା। ଏଠି କୌଣସି ରୋଗ, ଛୁଆଁ ଛୁତି, କୌଣସି ସମାଜର ଡର ଭୟ ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ପ୍ରେମର ଡୋରିରେ ଦୁହେଁ ବାନ୍ଧି ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ତ କହିବି ବାହାରୁ ଯେତେ ଚାକଚମକରେ ଯେତେ ସଜବାଜ ହେଇ ଆସୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଭାଗବତୀ ସିଂହ ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭାଗ୍ୟବାନ ଥିବେ, ଯିଏକି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗର ସହିତ ସେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଉଥିଲେ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ଭାଗବତୀ ସିଂହ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଏଇ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା କି ଭକ୍ତର ପଦବୀ, ତାର ଧନ, ତାର ରୂପ, ତାର ସ୍ୱରୂପ ଏସବୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଭକ୍ତର ନିଷ୍ଠା, ତାର ପ୍ରେମ, ତାର ସମର୍ପଣ ହିଁ ବାବା ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟା ଶପଥ ନେବା କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା କି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ହେଉଛି, ଛୋଟ ସେବାଟେ ହେଉ ପଛେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ଛୋଟ ବିଲେଇଟେ ହଉ, କୁକୁରଟେ ହଉ, କି ଗାଈଟେ, କି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯାହା ବି ହଉ, କି ଆମ ଘରକୁ ଯିଏ ବି ଆସୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେତିକି ସେବା କରିବା କଥା। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର এই ଛୋଟ ଉପସ୍ଥାପନଟି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତୁଟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥାରୁ କିଛିଟା ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିର ନାମ ହେଉଛି ସାଇ କି ପ୍ରେମଧାରା। ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ସାଇ ଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବା ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବାରେ ଦିନ ଜୀବନଟି ବିତେଇବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ।